दाबलु दाबलु दादा मजा आसीगला रे बुआ पूरा पूरी मजा आसीगला हेले क्या करब मजा आसी ना आसला हेले मोर भाग्य देखिने गोटे भी कोने लेखा नहीं ना जेन बाटे भी जाऊे खाली फेल एका मारुचे फेल के ठाने हेले पास करती केते कष्ट आज्ञा गोटे आनिकर घरे रखली जे तुमरी बेहरा गुड़ार महेंद्र बलबा पिला धरलार पलाला आर गोटे केते कष्ट कॉलेज छोके जे फटाली से भी देखे अलगा संगे देखे इंस्टा ती चैटिंग करी करी सेटिंग ही कर पलाला जहाँ तो हेबार कथा ही गला मोर तो फुटा करमे मोर भाग्यती लॉकडाउन ही जाइए लॉकडाउन हेले छाड़ हो हाँ बाबा रे सौंदर्य नगरी राज्य आम राज्य जितकी सुंदर आम राज्य ना भी हेतकी सुंदर हाँ हेले राज्य सिना सुंदर राज्य ना सिना सुंदर हेले आम राज्य महाराजा घरे आरे पिला छुआ गुटे भी नहीं हबार ना जदि होउछन से बेले भी रोटो राटो पोटो पाटो मरी एका जाऊन आर हेती लगी बोली आमर महाराज पिला छुआ हो बोली 21 वर्ष लगे तीर्थ यात्रा कर हाँ आर आमर महाराजा एतकी दयालु जे मके युवक अवस्था ने भी तांको राज्यती गुमास्ता करी रखीछन हाँ हेले आर गोटे कथा महाराजा घरे पिला छुआ सिना नहीं हन हेले आम राज्य सारा सुंदरी सुंदरी जन्म मने तो छन आ सभे करसन मके मन मोर ना होछे गजा मैं होछे टुकिल मन दिल रो राजा आर हेडे चालीस मोर लागी मैं जी खोजा सौंदर्य नगरे बस नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखिछंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखिछंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखिछंती राजा बिहार बाके ताकिछे मुई होइबो बिहार बाके ताकिछे मुई चालीछे माए जी खुजा लागी सते चालीछे माए जी खुजा चालीछे माए जी खुजा लागी सते चालीछे माए जी खुजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखिछंती राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमास्ता चाकरी दे रखिछंती राजा बिहार बाके ताकिछे मुई होइबो बिहार बाके ताकिछे मुई चालीछे माए जी खुजा लागी सते चालीछे माए जी खुजा चालीछे माए जी खुजा लागी सते चालीछे माए जी खुजा मोर लगे हेड चली छे मैं जी खुजा और मैं लॉलीपॉप ती मारू छे मजा ओ थारी टुके देखी देले मन तो ना खोना धीरे छुरी छुरी बुद्धि हसी बना थारी टुके देखी देले मन तो ना खोना धीरे छुरी छुरी बुद्धि हसी बना से कथा के छुरी मोर मन हेउछे भारी जे हेबा मोर माहे ताके रखबिरानी कर से कथा के छुरी मोर मन हेउछे भारी जे हेबा मोर माहे ताके रखबिरानी कर खुली देई छे दिल दरवाजा ओइ गो खुली देई छे दिल दरवाजा चाली छे माए जी लागी सके चाली छे माए जी पूजा चाली छे माए जी पूजा लागी सके चाली छे माए जी पूजा
ନାଇଁ ରେ ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ ନାଇଁ ରେ ବାପା ନାଇଁ ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ହେଇକି ମରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ବଡ଼ ଲୋକ ହଁ ହେଲେ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି କଥାରେ ପରା ଅଛି ବାପ ବଡ଼ା ନା ଭैया सबसे बड़ा रुपया ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଲୋକେ ଖୋଜବାକୁ ପଡ଼ବା ଯିଏକି ମୋର ଲାଗି ସବୁ କାମ କରିପାରୁଥିବା ହେଲେ ହଁ ରେ ବାପା ପଛେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ରେ ବାପା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାପାରେ न कहवा भल हम से जंगल भितर आज्ञा केते बड़ बाघ भालू हरिया तो असुर पूरा दिशुचे बुआ ई जदि मोके चाबी चुबा दबा देखनु तार केड़े केड़े देना केड़े केड़े जंग मन रे बुआ ई तो मोके खावा ना लागो छी एता खिसा फुटते बुआ एमिति काई होचो अरे बाबू तमर के असुविधा हेरि का असुविधा बोलছে रे बुआ ए संगटा भांगी गला ना बापा ए बाबू गोटे कथा कहगा तोके गाँ जोर से झाड़ा लगुला हैं कि कार घर के चोरी खाई जाइलु हो तोके गाँव लोग नर्दया नुले आसी जेन तोड़े ट्रक साइकिल ती पिटी होला पर जेन भाई कर पिटी हेलु मोर ओटा भांगी देलु आर कहू छु तमर किछि असुविधा नै हां चल मोर भूल हे गेला हला हैं भूल हे गेला एमिति केमिति भूल हबो नाही चिन्हा नहीं जना नहीं बिना कारण तुम जो आसी मत हरे घर पर बाड़ाई हला सही कारणटा न जानिबा जाय मु तुमको कदापि छाड़ीबी ना कारण सुनिबा पई चाहछो हबे मो मणिष मारिथबा गटे दुनिया सामे मणिष मारिछ तमे मणिष मारिछ भलो हबो पाटी बंद करि दे हते मोबी तो दे मारी देबी नहीं आज्ञा मु आपन को हाथ जोड़ी हुराउछ आज्ञा आपन को गोड़ तले पडुछि मते आपन छाड़ी देंतु छड़िले तो आपन जहा मत मत तो रास्ते रे चली जा आज्ञा आज्ञा हम मत रास्ते रे चला ठीक अछि हसते हां किंतु आज्ञा गोटे कथा पचारिबी हेले आपन ये मणिष मारिले काहे कि आज्ञा प्रतिशोध नब पाइबो मणिष पर मणिष मारी चली काहे के जानि छो सही कर्कलाट नगरी राजा विक्रम केसरी सही साला बेईमान पाई वो परिवारटा छारखार हो सही प्रतिशोध लेबे हसुचे बाबू हसुचे अरे याको जदि मो हाथ मुठरे आनिबी ताहले ये सब काम करिबो ओ बाबू हो जा बाबू आसो एपटे आसो बाबू एपटे आसो आसो बाबू अरे पुणी कहीं देखल डाकिले ये बाबू तुम तो माने आप कहले टिके पूर्वर जे आप गोटे मनीष मारी बाबू आपड़ एत बड़ दुनिया जीवा कुआड़े घरे जी पद जो पट को नहीं जीव से हसी हसी चली नाई बाबू नाई এই দুনিয়া দেখুছন্তি আপন এই দুনিয়া হচ্ছে বহুত বড় স্বার্থপর দুনিয়া বাবু জানিছে এই দুনিয়া হচ্ছে বহুত বড় বেঈমানর দুনিয়া বাবু এই দুনিয়া রে বাপ বি পুଅକୁ পচারুনি আউ ভাই বি ভাই ভাই ভগারি সাজি যাଉଛି বাবু আউ আপন গোটে মଣିଷ মারিଥିବା ଖୋନିଆ ସ୍ୱାମୀକୁ এই দুনিয়া রাষ্ট্র দববা কিଏ বাবু ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ଏଯାଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ এই দুনিয়া চালিছি বাবু মু যদি কহি না কহি মতে নিশ্চয় আশ্রয় দেবে বাবু গোটে কথা কহিবি তুমি যে ভাল মনিষ কথা কহুছ সেই ভাল মনিষଙ୍କ ভিতরে যদি মু হেই থায়ে আরে বাবু কাহিকি তুমি ঠট্টা পরিহাস করছ ঠট্টা পরিহাস করিনি বাবু ঠট্টা পরিহাস করুনি আপন যদি মো কথা রাজি হেবে বাবু তাহলে মু আপনাকে সবুদিন পাই আশ্রয় দেবা প্রস্তুত আছি আরে তুমি যদি মতে আশ্রয় দেব
ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କଥା ଦଉଛି ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ତମ ସବୁ କଥା ମୁଁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ହଁ ବାବୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ବାବୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା। ଗୁମାସ୍ତା? ହଁ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବାବୁ ଗଜାନନ। ଗଜାନନ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟଟା ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟଟା ବାବୁ। କାରଣ ମହାରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବାବୁ, ନାରୀ ଶାସନ। ଯେଉଁ ନାରୀ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ କଥାଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଶୁଣାଉଛ ବାବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି ବାବୁ। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେଟା ଇଏ ଯେ ବାବୁ, ମହାରାଜା ସିନା ଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମିତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ଭଳି ଅଳି ଅଳି ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜା କରେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ବାବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଆରେ ତମେ ଦିନ ବେଲା କାହିଁକି ସପନ ଦେଖୁଛ? ନାଇଁ ବାବୁ, ସପନ ଆରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ବାବୁ, ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ କି ରାଜଘରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବାବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ବେଶରେ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଇ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଯେ ଆପଣ ଯିବେ ରାଜମହଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ଛଦ୍ମ ବେଶ? ହଁ ବାବୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁନିଆର ଏଇ କଳିଯୁଗର ଜନସମାଜ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବାବୁ। ବାବୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାବା। ବାବା। ହଁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା। ଏମିତି ସେମିତି ବାବା ନୁହଁ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା। ହଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ବାବୁ। ହେ ବାବୁ, ବାବୁ ତାହେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସାଜିଦେବି ଭଗବାନ। ଶୁଭ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନାଇଁ 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 ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା। ଆଶ୍ରମ। ହଁ, ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଭଗବାନ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେବି ବାବୁ। ଆରେ ଏଠି ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ହଁ, ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିବ ତମେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀର ରାଜକୁମାରୀ। ରାଜକୁମାରୀ। ହଁ, ସେଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ ମୁଁ ହଲେ ବୋଲେ କୌଶଲେ ତାରେଟା ତାରେଟା ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ମିଶେଇକି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କଥା ଦେଲେ ବାବୁ।